Takot ako maligo. Ah! Ayun guys, naligo sila sa dagat. Pero ako hindi. Kasi takot. Takot maligo sa dagat. Dagat mode. Ala! Ala! Ah, may tao pala dun. May tao pala dun. Hello everyone. Woo! Gio. Dapat Dati Isay oh. Gio. Yung kay Dati Isay. Ala, dun na malayo. Ay, hindi pala yun. Hindi yun, di ba yun? Hello everyone. For today's live, I'm here in the beach. Sure. Pero I don't want to swim because I don't know how to swim. Sure. Hanggang dito lang ako, guys. Ala! So malakas. Ito. Maalon. Wala akong signal. May dear, di dyan ka na, may dear. Para may sugat yata ako sa paa. Istyong! Huwag ba tamaan si Sebe dun yung. Hi everyone! Good morning! Welcome to my vlog. Ay, welcome to my vlog. Welcome to my live. I'm here. Crying na si Sebi. Lamiglan na yata yan, ay. Lamig na yata. Baka din na lamig na. Lamig na ikaw. Ay, ako. Lamig na Sebi. Hi people. Sa beach ako pero hindi ako naliligo kasi hindi ako marunong lumangoy. Yan yung diferensya. Ang dami naliligo, guys. Gio! Wala there. Hi, Binod. Good morning. Good morning. Hindi ko naligo, guys. Dahil damit. Ayan! Good morning, guys. Ayan. Guys, see what? That other sea. Yes, swim. It's